Unsaon pagkabalo sa atheist nga mali o sakto ang usa ka binuhatan? Maayong buntag. Karong adlaw mag-discuss ko about my morality as an atheist. Before ta magsugod, gusto lang ko magpahibalo nga kini nga video gibuhat for educational purposes only ug dili sa intensyon nga mangumbinsi og tao to become atheists. Gibuhat ni nga video para ma-open ang topic, ma-encourage ang uban na ma-open up sa ilang beliefs or non-beliefs, and mo engage of debates. Another reminder, an atheist is just a person who is not convinced that a God or gods exist. Ug maora na ang only thing nga common between atheists. Kung unsa man gani nga topic ang ma-discuss beyond that is no longer atheism. Morality is one of those topics that is beyond the scope of atheism. Pero maski dili na ni siya about atheism, dili gud kalikayan nga ma-discuss siya kay most theists believe or even claim nga morality comes from God. How then could atheists determine right from wrong if they don't believe that a God exists? To theists, morality based on human opinions is a bad idea. Para sa mga theists, kung ang tao wala mituo nga naay Ginoo, then morality is just a matter of opinion and magdepende ra kung unsa ang right ug wrong sa kung asa ka na kultura na belong. And this is pretty scary if you really think about it. What if na ay culture nga okay ra sa ila ang rape? Or okay ra sa ila ang makipag-sex sa animals? And since these cultures don't believe in the existence of God or gods, then it's possible nga mao ni ilang opinion nga para sa ila sakto, right? To theists, there must be a God to tell us what is right and what is wrong. But before I answer these questions, ato sa klarohon kung unsa di ay ning morality. Imagine a universe nga walay kinabuhi. Naay stars, naay mga planets everyday nga nagkabangga-bangga among each other, pero wala joy life anywhere to experience ani na mga panghitabo. Sa kini nga universe, I can say nga walay morality. Kay kung mag-collide man tanan planets, mangbuto man ang mga stars, and manuyop man og entire galaxies ang black holes, walay maski isa ka life nga maapektuhan ani ng mga cosmic events. It is then safe to say nga in the fundamental level, ang gina-concern sa morality kay ang mga living things. Ang living things man gyud mo respond either physically or emotionally to different kinds of stress or problems. Ang ilang pag-respond could either benefit them or harm them. The more nga sensitive o consciously aware ang usa ka living thing, the greater ang ilang moral concern with regard sa mga actions nga maka-directly or indirectly affect sa ila. So I think ang safe but broad nga definition sa morality is the distinction between right and wrong as it relates to conscious beings. O sa Bisaya pa, kabalot ang sayop ni o sakto ni base sa kung unsa ang epekto ani sa mga living and conscious beings. Sa katong actions nga maka-positively affect sa ato, we consider those as right. And we consider it wrong kung maka-negatively affect ni siya sa ato. This means good morals result in the well-being and flourishing of life. But imagine someone nga way pakialam sa suffering and misery sa uban. Katong mga tao nga sadista. Imagine nga instead nga i-lessen o pagamyan to the best of our abilities ang suffering o pain sa uban, they actually want to create suffering and pain because it gives them pleasure. Dili ni siya problema sa morality nga ako gidefine. Kailangan lang nato maibaw-an nga ang tao nga gusto makapanakit sa kapwa kay ni-violate sa other person's right na dili masakitan. To summarize, as an atheist, na ako'y morals. We know what is right and what is wrong kay gi-evaluate nato ato mga actions based on its consequences. Nay mga actions nato nga maka-harm sa ato self and others, ug nay mga actions nato nga maka-preserve sa well-being nato ug sa others. I can confidently say nga mali tong gibuhat ni Hitler sa mga Jews kay his actions violate the well-being of the Jews. That is also why criminal offense ang rape ug having sex with animals. Pamaagi sa atong mga past experiences, nakakat-unta nga mali ni
because it violates the other person's well-being. My morality is based on a subjective foundation, o sa Bisaya pa, ang pundasyon sa ako morality kay based on an opinion sa kini nga fundamental nga question. Naa ba ko'y pake sa well-being nako ug sa uban? Naa, and because of that, naa ko'y mga set of good morals which I think makapromote sa well-being nako ug sa others, and makadecrease sa ako or ilang suffering. Na kung dili ka agree sa ako nga ang well-being is a good foundation for morality, then imo na nakatungod. The best I can do is try to convince you through debate ug discussion. But religion has the same problem as well. Muslims will say, this is what Allah commands. And Christians will say, this is what Jehovah or Yahweh commands. How do you resolve that conflict? Worse, each religion thinks they have the one true God on their side. Meaning, if their religion tells them that it's okay to marry children, then it's okay maski pag maingon ang imong religion na dili. Maski pag maingon ko na marrying children is not good for the well-being of children, they are already convinced that they are right, and there's almost nothing we can do to change their minds. So yes, my morality is based on human opinions nga na-acquire nato through rigorous evaluation sa ato past actions and their outcomes. Kung unsa man gani nga mga morals ako gigunitan karon, know nga ang intention ani is para sa well-being sa mga conscious beings. And know that they are not absolute and can be altered anytime kung naman gani mas better moabot. Kung believer siguro ko karon, and ang command o binuhatan ni God ang example kung unsa ang good morals, I wouldn't just obey them right away. I care about whether or not an action is in the best interest of my fellow human beings. Mao nang kailangan gihapon nako i-evaluate ang each commands ni God before ko maingon nga good ni or bad ni para sa ako. In the end, ako gihapon gi-practice ako skepticism o critical thinking skills para mo conclude and not just simply obey. Kung believer siguro ko karon, and if God suddenly commands me to kill my own child or commands me to slaughter a specific group of people, which is very common nga gina-command sa Bible, then I can only hope that God won't send me to hell because I won't do it, even if God convinces me that it's for the well-being of others. Killing my own child and slaughtering a specific group of people already violates their well-being. Morality is a huge topic and I don't pretend to know better than anyone. If you have suggestions or if you think I'm wrong, let me know in the comments below. Kung giganahan ka sa video, pakiclick ko sa like and i-share ni nga video sa mga friends o relatives nga you think are interested ani nga topic. Kung gusto ka makareceive ng ani ng mga contents in the future, click the subscribe button. Daghang salamat sa pagpaminaw o kita rata sa sunod na video.